Pa, nagihatag na sobre si makauban. Isa nagyatag. Kahapon. Kwarta siguro ni kay birthday man ako karon. Kwarta siguro ni. Uy! Sama ni? Uy! Tinahod, maliwi sa bulyo. Mayong adlaw. Ako nagsulat kanimo para sa pagtawag kanimo bahin sa imong utang. Uy! Sa atong asosasyon tungod kini kay nilapas na kasakto sa kabutan. Gihangyo po ikaw sa pag-ari sa tinganan karong December 8. Uy, ugma ni. Sa may alas 7 sa gabi, dagang salamat. Uy, among presidente, Rico Dagil. Abi na ko binirtihan nila ni nga. Lain may lang binirtihan. Bahala na.